वज़ीर आज़म जी सदारत CCI जो इजलास अॼु शाम इस्लामाबाद में थींदो। CCI इजलास में शिरकत लाइ वॾो वज़ीर मादली शाह, सूबाई वज़ीर डाम खान शोरो ऐं चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद लाइ रवाना थी विया आहिनि। केनालनि जे मामले ते अॼु CCI में फ़ैसिलो कयो वेंदो। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम मेमण जो चवणु आहे त CCI जो इजलास 2 मई ते थियणो हो, पर सिंध हुकूमत जी दरख़्वास्त ते अॼु थी रहियो आहे। इन ही मामले ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था। सीनियर तजज़ियानिगार नसीर गोपांग साहब असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। महिरबानी नसीर साहब वक़्तु ॾियण लाइ। नसीर साहब, कीअं पिया ॾिसो हिन अहम अॻिभराई खे त मामिलो मुस्तक़िल बुनियादनि ते हल थी वेंदो? वॾी महिरबानी। ऐं अॼु जी शाम जेका आहे उहा तमामु अहमियत जोगी शाम आहे। पाण सभिनी खे ज़ाहिर आहे, इंतज़ारु आहे त हीउ इजलास बि थिए। इजलास थियण खां पोइ जेका प्रेस रिलीज़ अचे थी या जेका ब्रीफिंग ॾिनी वञे थी, ॾिसूं था त उन में छा थो ॿुधायो वञे। केनालनि वारो मनसूबो आहे, गॾोगॾु कॉर्पोरेट फार्मिंग। असां इहे 2 शयूं जेके आहिनि ॾाढियूं मैटर कनि थियूं। हिकिड़ो त केनालनि खे रद्द कराइणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। ॿियो कॉर्पोरेट फार्मिंग जे नाले ते जेका सिंध जी लखें एकड़ ज़मीन ॾिनी वई आहे मुख़्तलिफ़ इदारनि खे, उहा असांखे बार बार यादि रखणु खपे त उहा तमामु घणी मैटर करे थी। ऐं असां पंहिंजे टॉक शोज़ में लिखणियुनि में बार बार इहो चवंदा था अचूं त ज़मीन तमामु घणो मैटर करे थी। जेकॾहिं तव्हांजे पेरनि जे हेठां ज़मीन नथी रहे, दरिया त मैटर करे ई करे थो, ऐं ज़मीन बि तमामु घणी मैटर करे थी। जेकॾहिं तव्हांजे पेरनि जे हेठां ज़मीन नाहे त फ़लस्तीन समेत ॿिया खोड़ मिसाल पंहिंजे साम्हूं आहिनि त अॼु उते छा सूरत हाल आहे। ऑलरेडी अव्हांखे ख़बर हूंदी त 1 यूनिट जे ज़माने खां वठी इहो हिकिड़ो सिलसिलो हलियो। ख़ासि तौर ते जंहिं ज़िले सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, सांगड़ सां, उते अव्हांखे मुख़्तलिफ़ चक नज़र ईंदा। सांगड़ में, मीरपुर ख़ासि में उहे सेटलर जेके ॿियनि सूबनि जा माण्हू आहिनि, उन्हनि खे हिते आबाद कयो वियो। उहे मुख़्तलिफ़ इदारनि मां जेके माण्हू रिटायर थिया, उन्हनि खे ज़मीनूं ॾिनियूं वियूं, अञा ताईं उहे ॾिनियूं वञनि थियूं ऐं असां अञा ताईं उनखे भोॻियूं था पिया। इहो मिसाल तव्हांखे ॿियनि सूबनि में नज़र न ईंदो त को सिंध जे रिटायर माण्हुनि खे को पंजाब में ज़मीन ॾिनी वई हुजे, कंहिं ॿिए सूबे में। सो सिंध जूं ज़रख़ेज़ ज़मीनूं, ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं बेराजिज़ वारो सिलसिलो शुरू थियो त वॾे पैमाने ते सिंध जूं ज़मीनूं भोगड़नि मुठि माना मुफ़्त में उन्हनि खे ॾिनियूं वियूं। सो अॼु बि उहा ई लकाव जेको आहे सो ॿीहर रिपीट थिए पियो। सो असांजी बार बार सिंध जे माण्हुनि जी इहा डिमांड रही आहे त दरिया वारो मसइलो अहम आहे। केनाल त रद्द थियनि, पर केनालनि सां गॾोगॾु कॉर्पोरेट फार्मिंग जे नाले ते जेका ज़मीन ॾिनी वई आहे उहा बि रद्द थियणु खपे। सो पाण सभिनी खे इंतज़ारु आहे। ॾिसूं था त हाणे थिए छा थो। नोटिफिकेशन थो निकिरे, का प्रेस रिलीज़ थी अचे, प्रेस खे ब्रीफिंग ॾिनी थी वञे, या जेके अॼोकी मीटिंग आहे उन जा मिनट्स था पधिरा कया वञनि। सो इन्हनि सभिनी शयुनि जे हिकु हिकु नुक़्ते ते पाण खे नज़र रखणी पवंदी त आया उन जी ॿोली छा आहे। छा इहो उन में लिखियो थो वञे या अॼु इहो ॿुधायो थो वञे त केनालनि वारो जेको मसइलो आहे उहो फ़िलहालु रद्द थो कयो वञे, या रद्द लफ़्ज़ुनि में आहे या न आहे, या पोस्टपोन, डिले, अहिड़े क़िस्म जा जेकॾहिं वर्ड यूज़ थियनि था त इन जो मतिलबु इहो हूंदो त फ्यूचर में इहा तलवार मुसलसल पंहिंजे कंध ते लटकियल रहंदी, या अॼु वाज़े तौर ते ऐलान करे ऐं उनखे हमेशह जे लाइ ख़तमु कयो थो वञे। इहा असांजी डिमांड इहा आहे त इन रिथा खे ई सिरे खां ख़तमु कयो वञे। ईअं न आहे त को बाबा अभी हम ये नहीं बनाते या सिंध का एतराज़ है तो हम इस रिथा पर काम नहीं करेंगे, काम हमने रुकवा दिया है। भाई को रुकवा नहीं दिया है, मुकम्मल तौर पर इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। सो इहे सभु शयूं असांखे ॾिसणियूं आहिनि। जेकॾहिं ईअं थिए थो त ॾाढो सुठो हूंदो, या सिंध जे करोड़े माण्हुनि जी हिकिड़ी फतेह हूंदी। गॾोगॾु मां इहो बि चवंदुसि त इहे 4 ॾहाड़ा नेठि ज़ाया छो कया विया। लास्ट ख़मीस ते तव्हांखे यादि हूंदो त उहा प्रेस ब्रीफिंग ॾिनी वई हुई, जंहिंमें वज़ीर आज़म साहब बि हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि गॾु वेठा हुआ। वफ़ाक़ी हुकूमत खे त उन ॾींहं ते इहो ऐलान करणु खपे हा। त ॿिए ॾींहं ते असां मतिलबु इहो ख़मीस ते ब्रीफिंग, जुमे वारे ॾींहुं ब्रीफिंग ॾिनी वई, छंछर ते उन्हनि खे CCI जो इजलास कोठाइणु खपे हा। इहा जेका हैजान वारी सूरत हाल रही आहे 4 ॾींहंनि खां वठी, माण्हू जेके धरणनि ते वेठा आहिनि, ज़ाहिर आहे उनखे शौक़ु कोन्हे। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते एॾी गर्मी आहे हींअर सिंध में, किथे किथे त पारो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ते वञी पहुतो आहे, 47, 45। उन में माण्हू वेठा आहिनि, खुलियल आसमान हेठि वेठा आहिनि। सोने पे सुहागा इहो थियो जो कल्ह मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके पुलिस कार्रवायूं कयूं उन सां नफ़रत अञा तमामु घणी वधी। जेकॾहिं इहे 4 ॾींहं पहिरियां इहे फ़ैसिला थी वञनि हा त ॾाढो बहितर थिए हा। बहरहाल अॼु वरी जेकॾहिं उनखे अहसासु थियो आहे त ईंदड़ जुमे ते इहो इजलास थियणो हो 2 मई ते, उहो जेकॾहिं अॼु थिए पियो ॾाढो सुठो आहे। पर सुठो इन सेंस में हूंदो, असां सुठो उनखे तॾहिं मञींदासीं जॾहिं जेका करोड़े माण्हुनि जी इहा डिमांड आहे त इन रिथा खे मुकमल तौर ते रद्द कयो। कॉर्पोरेट फार्मिंग जे नाले ते जेका सिंध ज़मीन ॾिनी आहे उहा बि जेसि ताईं रद्द न थींदी, तव्हां यादि रखिजो इहा तहरीक ख़तमु कोन थींदी। वक़्ती तौर ते थी सघे रुगो केनालनि वारो जेकॾहिं ऐलान थिए थो इहे धरना अॼु ख़तमु थी सघनि था, पर इहा तहरीक वरी कॉर्पोरेट फार्मिंग खे रद्द करण जे लाइ
हिकिड़े नए सिरे सां मूंखे उभरंदे नज़र ईंदी। माण्हू वरी रोडनि ते हूंदा, थी सघे कुझु वक़्त जी साही वठनि, पर वरी कॉर्पोरेट फार्मिंग खे रद्द करण लाइ ईअं ई मूंखे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते एहतजाज धरना नज़र ईंदा। उन जे करे अक़लमंदी इन में आहे, दानिशमंदी इहा हूंदी सूबाई हुकूमत जी बि, वफ़ाक़ी हुकूमत जी बि, त अॼु ई इहो ऐलान थियणु खपे त न रुगो केनाल मनसूबे खे असां हमेशह जे लाइ ख़तमु था कयूं, पर कॉर्पोरेट फार्मिंग जे नाले ते जेका ज़मीन ॾिनी वई आहे सिंध खे उहा बि रद्द कराइणु खपे, न त इहा तहरीक ख़तमु कोन थी सघंदी। इहो मुंहिंजो तजियो आहे ऐं मूंखे ईअं लॻे थो, छाकाणि त नज़र अचे थो त सिंध जे माण्हुनि जो जेको हींअर कावड़ आहे, जेका माना गम ऐं गुस्सो आहे, उहो इंतिहा दर्जे ते वञी पहुतो आहे। उहो ख़ाली सखड़नि ऐलाननि सां या रुगो इहा हिकिड़ी रिथा ख़तमु करण सां ख़तमु न थींदो, इहो असांखे लॻे थो। अच्छा नसीर साहब, इरसा पाणी दस्तियाबी जो सर्टिफिकेट बि जारी कयो हो, छा उहो सर्टिफिकेट बि रद्द करण जो को इम्कान लॻे पियो? बिल्कुलु इहो थियणु खपे। इरसा जो सर्टिफिकेट उन वक़्तु बि उनखे रद्द कयो वियो हो ऐं सिंध जे नुमाइंदे अहसान लगारी साहिबु इहो चयो हो त इहो सर्टिफिकेट जाली आहे, बोगस आहे, सिस्टम में एतिरो पाणी मौजूदु ई न आहे ऐं उहो सर्टिफिकेट बि रद्द थियणु खपे। ऐं जॾहिं ही रिथा ई रद्द थींदी त ज़ाहिर आहे हिन रिथा खे ठाहिण लाइ उहो सर्टिफिकेट इशू थियो हो त हा भई सिस्टम में एतिरो पाणी आहे, तव्हां नवां केनाल ठाहे सघो था। पर जॾहिं उहा केनाल ई रद्द थी आहे त उहो सर्टिफिकेट ते हिकिड़ी पोइ जी ॻाल्हि थी वई, हुनजी एतिरी वैल्यू न रहंदी। बहरहाल उहा शइ बि रद्द थियणु खपे। ऐं गॾोगॾु जीअं हाणे तव्हां ॾिठो हूंदो, नोट कयो हूंदो, टॉक शोज़ में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते प्रोग्रामनि में इहा डिमांड थिए पई त CCI जी बि नए सिर जोड़जक थियणु खपे। ईअं ई जेके अहम फ़ैसिला साज़ इदारा आहिनि, जीअं पाणी जी विरासत जे हवाले सां इरसा जहिड़ो इदारो आहे, उन्हनि जी बि जेका जोड़जक आहे उहा नए सिरे सां थियणु खपे। ऐं ख़ासि तौर ते जेको परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में फार्मूला हो त इरसा में जेको वफ़ाक़ जो नुमाइंदो हूंदो, तव्हांखे ख़बर हूंदी हुन में 4 नुमाइंदा त सूबनि जा हूंदा आहिनि, सिंध जो, बलोचिस्तान, KPK ऐं पंजाब। हिकिड़ो वफ़ाक़ जो नुमाइंदो हूंदो आहे। सो परवेज़ मुशर्रफ जे दौर खां वठी इहो तइ थियल हो त जेको वफ़ाक़ जो नुमाइंदो हूंदो उहो सिंध जो डोमिसाइल रखंदड़ माण्हू मुक़ररु थींदो। छाकाणि त असीं लोअर रेपेरियन आहियूं, सो उन्हनि जो असांखे फ़ाइदो माज़ी में इहो थींदो हो त जॾहिं उते 5 मेंबर हूंदा हुआ त उन में घटि में घटि 2 जेके अहिड़ा हूंदा हुआ जिन जो तालुक़ु सिंध सां हूंदो, हिकिड़ो सिंध जो नुमाइंदो, ॿियो जेको वफ़ाक़ जी नुमाइंदगी कंदो हो उन जो डोमिसाइल बि जेको हूंदो सो उहो सिंध जो हूंदो। इंतिहाई अफ़सोस सां चवणो पए थो त अॻिते हली हुन ते अमल कोन थियो, ख़ासि तौर ते जॾहिं 2008 वारी हुकूमत आई, 2013 ताईं असां हिकिड़ो ॼण त पाण मिसाल विधोसीं। उन खां पोइ 13 खां पोइ नवाज़ लीग जी हुकूमत आई, वरी पोइ PTI जी हुकूमत आई, त उन ते अमल कोन थी सघियो आहे, अञा ताईं अमल न पियो थिए। सो असांजी डिमांड इहा बि त इरसा जी नए सिर जोड़जक थियणु खपे। ऐं उते जेको ऐं ज़मीर घुमरे साहिब इहो तव्हांखे यादि हूंदो त केस बि जेको कयो केनालनि जी रिथा रोकाइण लाइ, त पीपल्स पार्टी जा सेनेटर आहिनि, उन्हनि बि कोर्ट में इहा ई पिली खई हुई, इहो ई नुक़्तो उथारियो हो त वफ़ाक़ जो जेको नुमाइंदो आहे उहो सिंध मां मुक़ररु थियणु लाज़मी आहे। सो हींअर सिंध जो मुक़ररु थियल नुमाइंदो कोन्हे, इरसा जो सर्टिफिकेट नथी ॾेई सघे। सो अॼु इहे जॾहिं मामला उते डिस्कस हेठि अचनि था त असांखे उमेद आहे त सिंध जी जेका क़यादत आहे सूबाई हुकूमत जी उहा वयल आहे त उहा न रुगो सर्टिफिकेट रद्द कराईंदी, पर पीपल्स पार्टी जे सेनेटर ज़मीर घुमरे साहिब जी इहा जेका ॻाल्हि आहे त उते वफ़ाक़ जो नुमाइंदो जेको आहे उहो सिंध मंझां हुजणु खपे। इहो मामिलो बि अॼु मंझराए ईंदी, असांखे उमेद आहे। महिरबानी अवां जी नसीर कोपांग साहब टाइम ॾियण लाइ। जी नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधायूं पिया केनालनि जे मामले ते अहम अॻिराई थी आहे। सिंध हुकूमत जी दरख़्वास्त ते वज़ीर आज़म अॼु ई CCI जो इजलास सदाई वरितो आहे। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि CCI जो इजलास अॼु शाम इस्लामाबाद में थींदो। जी नाज़रीन, तव्हांखे आगाह कयूं पिया केनालनि जे मामले ते अहम अॻिराई थी आहे। सिंध हुकूमत जी दरख़्वास्त ते वज़ीर आज़म अॼु ई CCI जो इजलास सदाई वरितो आहे। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि CCI जो इजलास अॼु शाम इस्लामाबाद में थींदो। CCI इजलास में शिरकत लाइ वॾो वज़ीर मादली शाह, सूबाई वज़ीर ॾाम खान शोरो ऐं चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद लाइ रवाना थी विया आहिनि। इन हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सिंध हुकूमत जी तर्जमान सादिया जावेद असांखे ज्वाइन कयो आहे। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद वक्त देने के लिए। सादिया जावेद साहिबा, सिंध हुकूमत की गुजारिश पर CCI इजलास आज तलब किया गया है। मुतालिज़ा नेरे मनसूबा मुस्तकिल बुनियादों पर क्या हल आज हो जाएगा? हाँ जी, CCI का इजलास जो हमारी पहले दिन से डिमांड थी, 3 खतूत चीफ मिनिस्टर साहब ने लिखे थे प्राइम मिनिस्टर को कि आप CCI का इजलास बुलाएं, लेकिन वो इस मामले की संजीदगी और नज़ाकत को नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब उस दिन प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद जो मीटिंग हुई उसमें ये बात तय पाई कि जी CCI का इजलास बुलाया जाएगा।
لیکن کیونکہ جو لوگ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قوم پرست جماعتیں، وکلا سندھ کے عوام جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کو وفاقی حکومت پر اعتبار نہیں تھا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ رد کیا جائے گا، وہ یہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں اٹھیں گے جب تک سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہوگا. تو اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے اس معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور انتشار صوبے میں نہ پھیلے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ کریٹ ہو، تو دوبارہ پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی ہے اور آج اجلاس طلب ہو گیا ہے. شام میں اجلاس ہے. چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب روانہ ہو گئے ہیں اور ہم وہی امید کر رہے ہیں کہ آج جو اتفاق رائے پرائم منسٹر اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان ہوا تھا، اس پہ 101 عمل درآمد ہوگا. اور جیسے ہی اجلاس ختم ہوگا تو نہری منصوبہ، جو یہ 6 کنالی نہری منصوبہ ہے، یہ دفن کر دیا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے کالا باغ ڈیم کا منصوبہ دفن کیا گیا تھا. اچھا سعدیہ جاوید صاحبہ، وکلا برادری کا احتجاجی دھرنا جاری ہے، کیا وکلا برادری سے بات چیت کی گئی ہے؟ ان کو اعتماد میں لیا گیا؟ بالکل حکومت مسلسل وکلا، تمام جو تنظیمیں، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے رابطے میں ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں پرامن طور پہ احتجاج ختم ہو. پرامن احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن وہ پرامن ہو. لیکن اب اس دھرنے کی وجہ سے حکومت چاہتی ہے کہ تھوڑا راستہ دیا جائے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے اور روڈ راستے بند ہونے کی وجہ سے آئل اور پیٹرول کی قلت پیدا ہونے کا خطرہ ہے. تو ہم رابطے میں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دھرنے اور یہ راستے کھلوائے جا سکیں. بہت شکریہ سعدیہ جاوید آپ کا وقت دینے کے لیے. جی ناظرین، نواں کے آگاہی پیا کہ نالج معاملے تے اہم اخبرائی تھی ہے. سندھ حکومت کی درخواست تے وزیر اعظم اجی سی سیچو اجلاس سدائی برتوا ہے. وزیر اعظم کی صدارت سی سیچو اجلاس اج شام اسلام آباد میں تھیندو. جی ناظرین، کے نالن کے معاملے تے اہم اخبرائی تھی ہے. سندھ حکومت کی درخواست تے وزیر اعظم اج سی سیچو اجلاس سدائی برتوا ہے. وزیر اعظم کی صدارت سی سی ایچ او اجلاس اج شام اسلام آباد میں تھیندو. سی سی ایچ اجلاس میں شرکت لائی وڈو وزیر مراد علی شاہ، صوبائی وزیر جام خان شورو اور چیف سیکرٹری اسلام آباد لائے روانہ تھی پیا ہیں. کینالن کے معاملے تے اج سی سی آئی میں فیصلو کयो ویندو. سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شویت النا میمن جو چمڑا ہے تے سی سی ایچ او اجلاس 2 مئی تے تھیڻو ہو، پر سندھ حکومت کی درخواست تے اج تھی رہیو ہے. انہی تے وڈی ڳالهه ٻول कयूं था. بلند خان جणे جو سندھ حڪومت جو ترجمان اساں सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे. महिरबानी अवांजी बुलंद खान जणे जो वक़्तु ॾियण लाइ. केनालनि जे मामले ते अहम अखबराई थी आहे. सिंध हुकूमत जी दरख़्वास्त ते वज़ीर आज़म अॼु सी सी आई जो इजलास सॾाए वरितो आहे. छा मुस्तक़िल बुनियादनि ते केनालनि वारो मसइलो अॼु हल थी वेंदो? जी बिल्कुलु, असांजी इहा ई उमेद आहे, 100% इहा ई उमेद आहे त अॼु जेको आहे इनशाला 7 बजे मीटिंग कोठाई वई आहे. पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत जी रिक्वेस्ट ते उहा जेका आहे तकड़ी कॉल कराई हुई. छाजे करे असां इहा ॻाल्हि सम्झूं था डे 1 खां त इहो केनालनि वारो मसइलो जेको आहे उहो सिंध जे ज़ियापे जो मसइलो आहे, सिंध जे माण्हुनि जो मसइलो आहे. ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु उन शइ खे ही अहमियत ॾेई करे इन शइ ते वफ़ाक़ ते जेको आहे बार रखियो, वफ़ाक़ खे प्रेशराइज़ कयो ऐं हुन जे नतीजे में इहा ॻाल्हि थी त वज़ीर आज़म जेको आहे ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु गॾियल जेको आहे 2 मई जो ऐलान कयो वज़ीर आज़म त सी सी आई कोठाई वेंदी. पर पोइ बि जेको आहे बिलावल साहिबु सिंध हुकूमत खे पाबंद कयो त हो जेको आहे वफ़ाक़ खे 24 कलाक जे अंदरि तकड़ी जेका आहे मीटिंग कोठाइनि. 2 मई बि परते आहे, जंहिंजे करे जेको आहे उहा मीटिंग जेको आहे अॼु तकड़ी कोठाई वई आहे. शाम जो 7 बजे इनशाला मीटिंग थींदी आहे. हुन में इनशाला 100% असांखे उमेद इहा ई आहे त इहो मामिलो दफ़न थी वेंदो. अच्छा बुलंद खान, पीपल्स पार्टी के छा पक ॾियारी वई आहे त हीउ मुस्तक़िल बुनियादनि ते अॼु मामिलो हल थी वेंदो? इनशाला अॼु ई मामिलो इहो मुस्तक़िल बुनियादनि ते अॼु ई हल थींदो. सी आई ई वाहिद प्लेटफॉर्म आहे जातो इहो मामिलो मुस्तक़िल बुनियादनि ते हल थी सघे थो. इहा ई ॻाल्हि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहिरें ॾींहं खां करे थी त सी सी आई में असांखे हिन शइ खे वठी वञणु इलाही ज़रूरी आहे. छाजे करे पाणी जा जेके बि मसइला आहिनि उहे सी सी आई मां ई हल थींदा आहिनि.
इन करे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ज़ोर भी उन ॻाल्हि ते ॾिनो वफ़ाक़ खे इन ॻाल्हि खे मजबूर कई त CCI कोर्ट ठाही वञे ऐं इंशाल्लाह अॼु असांखे 100% उम्मीद आहे त इहो मामिलो अॼु हमेशह लाइ ख़तम थी वेंदो। महिरबानी अवां जी बुलंद खां जुड़े जो वक़्तु ॾियण लाइ। अवां खे ॿुधायूं पिया केनालनि जे मामले ते अहम अॻिराई थी आहे। सिंध हुकूमत जी दरख़्वास्त ते वज़ीर आज़म अॼु CCI जो इजलास सॾाए वरितो आहे।